जय श्री जगन्नाथ। बाहुड़ा यात्रार अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। बहुत दिन इच्छा थिला ठाकुर गोटे कुन्नी रथ तैयारी करबा पई। से इच्छा एते दिन पर महाप्रभु कृपार पूरण है। पुरी रे जो कारीगर माने रथ तैयारी करूचंती जदि आमे तांको पाखरे रथ समय परे रथ समय तो से माने रथ काम रे व्यस्त ता परे जदि आमे तैयारी करिबा ताहले से बहुत भल भाव रे अबिकल नकल भाव रे रथ तैयारी कर देबे काहे ना से माने से काम रे कुशली। जदि सेठी न करि परचंती ताहले निजर लोकल एरिया रे आपण देखिबे सेठी कोनोसी कारीगर अछंती से मध्य रथ तैयारी कर देबे। तो आमे सेमिति जोगाजोग करि पार नथलु पुरी रे सेथि पई आमको अन्य कारीगर मानक पाखरे रथ तैयारी करबाको पड़िथिला। रथ भितरे ठाकुर बसिबा पई गोटे आस्थान अछि सिंहासन भलिया तैयारी करा जायछि एवं चारिपटे सिंहासन चारिपटे किछि किछि जागा अछि 3 इंच भली जागा अछि। दुई पटे दुईटी अश्व एवं तळे चक्क उपरे कपड़ा जोटी रहिबो सेठी बत्ता भली रहिछि एवं ओलट सुआ ध्वजा लागिबा पई गोटे उपरे शिखर लागिछि। प्रथमे रथ तैयारी करबा पई काठ मिस्त्री मिलु नथिले तापरे रंग मिस्त्री मिलले नाही। बहुत असुविधा हेबा फल रे रथ यात्रा दिन ठाकुर रथ रे बसि पार नथिले किंतु बाहुडा पूर्वरु रथ रंग हे जाइथिला। रथर गठन शैली एठी आमे आपन को देखै दैछु। बसिबा पई ठाकुर गोटे मझिरे सिंहासन अछि। सिंहासन साइड रे आपन देखि पड़तिबे 2 रु 2.5 इंच भली जागा सेठी रहिछि। दुईटी अश्व अछंती कला घोड़ा एवं धला घोड़ा 2 जण एवं चक्क लागिछि 8 कोटी चक्क लागिछि। जहा जेति कि से कारीगर तैयारी करिसंदी आमे तांको कोनोसी जिंस कहि नथिलु किंतु ए कपड़ाटी देखंतु हळदिया नाली कपड़ा ए कपड़ा तैयारी करिबा पई आमे ही तांको माने बुझेइथिलु। पिपिली रो जो रही थे हम द्वार बंधरे बांधिबा पई तो सेई पट्टी आमे आनिथिलु। से पट्टी तळे दिया जायछि एवं गुरुंडी गोपालंकर जो वस्त्र रही थाए से वस्त्र ऊपर लगा जायछि। और रथ ऊपर को जिबा पई महाप्रभुंकर पहंडी करा जाय थाए। महाप्रभु टाहिया पिंधि थांदी। टाहिया आमे घरे निजे तैयारी करि पार थांदे चेष्टा करथिले फूल रे किंतु आमे ठाकुरंकर कोनोसी जिंस वर्तमान स्पर्श करूनाहु। सेथि पई पिला माने जहा जेति कि तांकर खुशी रे से कागज रे टाहिया तैयारी करथिले ठाकुरंक पई। तो सेई कागज टाहिया ठाकुर पिंधिथिले। जहा ठाकुरंकर इच्छा थिला प्रथम वर्ष आमे ठाकुरंक पई रथ तैयारी करी ठाकुरंक बसेइलु किंतु निजे रथ टाणी पारलो नाही। तो आर वर्ष को अपेक्षा महाप्रभुंकर जहा इच्छा थिबो तो सेई टाहिया प्रस्तुत होई गेला कागज रे टाहिया आ ठाकुरंक पई वस्त्र मध्य किछि भी आमे निजे जाय के आनी पारलो नाही। तो पिला माने जहा जेति कि पारचंती सेति कि करचंती। तो से वस्त्र नूतन वस्त्र पिंधि देथिले आ पहंडी करी ठाकुरंक नै कि जाइतिले। छोट पिला माने तांकर भारी खुशी माने दौड़ा धपड़ा करी करी झाळ नाळ भी हे जाइचंती काम करी करी किंतु जहा पीले करिचंती घंटा बाजी घंटा एपर सेबुठ बुली जाउची। तो से माने ही करचंती सहाय्य करचंती तांको बाबा को सहाय्य करचंती पूजा रे। ठाकुरंकर पहंडी करी समस्त नेथिले। ठाकुरंको रथ रे प्रथमे गंगा जल छिंचा हेतिला तापरे ठाकुरंको पई आसन पड़िथिला तापर ठाकुर जाय कि विराजमान करथिले। ठाकुर घरे ठाकुरंकर जेमिति प्रत्येक दिन स्नान इत्यादि हुए से सबु स्नान नीति पूजा धूप भोग सबु सरीथिला। रथ रे बसिबा परे पुणी थरे ठाकुरंकर फूल तुलसी आउ थरे सेठी सुंदर भाबरे सजै देले ठाकुरंको। तापरे ठाकुरंकर आरती मध्य करा जायथिला तापरे भोग लागिथिला। प्रत्येक देवादेवींकर विभिन्न प्रकारर नीतिकांति रही थाए। मंदिर रे तो बहुत गुड़िए नीतिकांति करा जाय थाए किंतु गृहस्थ माने जदि सेही ठाकुरन को रखिचंती सेही देवादेवी को रखिचंती से मध्य किंचित मात्रा रे सेवा प्रदान करबा पई चेष्टा करि थांती। किछि न किछि विधि नीतिकांति ए सब निज घरे करि थांती। जेमिति महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर रथयात्रा वर्ष को थरे हेबो महाप्रभु बसिकी माउसी मा मंदिर को जिबे। तो सेमिति गृहस्थ माने मध्य किंचित सेवा प्रदान करबा पई चेष्टा करि थांती। महाप्रभुंकर जो नियम रहिछि कि महाप्रभु सब बेले तांकर अभिषेक इत्यादि हुए नाही। तांकर स्नान पूर्णिमा रे केवल जल तांकर शरीर को स्पर्श करिवे एवं महाप्रभुंकर जेमति कि अणसर सेवा रहिछि रथ रे बसिकी बुलीबा को जिबार विधि रहिछि। तो ए सबु विधि किंचित मात्रा रे हमकु करिबा कथा आमे करिबा कथा जदि सुविधा अछि संभव हेई पारुछि। काहेकि ना अन्य देवादेवी मानक पई मध्ये आमे नियम पालन करूचे जेमति
ଯେମିତିକି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଶୟନ ସମେତ ତାଙ୍କୁ ଶୟନ କରାଉଛେ, ମା ମହାଦେବଙ୍କର ଶୟନ ସମେତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶୟନ କରାଉଛେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମାଣବସା ପୂଜା ତାଙ୍କର ହୁଏ, ଯେଉଁ ବିଧିରେ ହୁଏ ଆମେ ସେମିତି କରୁଛେ। ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ବିଧି, ପୂଜାର ବିଧି। ତେଣୁ ରଥରେ ବସିକି ଯିବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଧି, ପୂଜା ବିଧିରେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏ ଇଚ୍ଛାଟି ପୂରଣ ହେଲା। ମୋ ଓଡ଼ିଆର ବହୁତ ପୁରୁଣା ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରଥ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ରଥ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅବିକଳ ପୁରୀ ରଥ ଭଳି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରଥ। ଆମକୁ ଲାଗେ କି ସେ ବୋଧେ ପୁରୀରୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ ରଥରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନୀତିକାନ୍ତି ସେ କରନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେମିତି ଅଧରପଣା ନୀତି ହୁଏ, ସୁନାବେଶ ହୁଏ, ସବୁ କିଛି କରାନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁର ଫଟୋ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ। ଆମ ପାଖରେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ ମଧ୍ୟ, କିଛି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଛୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେୟାର କରିଦେବୁ। ସେସବୁ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ। କୁନି ରଥରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସୁନାବେଶରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହାତ ପାଦ ଠାକୁରଙ୍କର, ମାନେ ସୁନା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଭଳି ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିବା ହାତ ପାଦ, ଏସବୁ ମାର୍କେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଲୁ ରଥରେ। ତ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ସେସବୁ ହାତ ପାଦ ଯଦି ଆମକୁ ମିଳିଯିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିପାରିବୁ। କାଲି ହିଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲୁ, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷକ। ସିଏ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଅନ୍ୟ କେହି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ସେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏଇ ଅହଂ ଭାବଟା ରହିବ କି ମୁଁ ତାକୁ ଶିଖେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଆମର ସବୁଠାରୁ ଆତ୍ମୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ଯିଏକି ଆମକୁ କେବେ କହିବେ ନାହିଁ କି ମୁଁ ତୋତେ ଶିଖେଇଛି, ମୁଁ ତୋତେ ଦେଇଛି ବୋଲି। ସବୁ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କହିବେ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଦେଲି, ମୁଁ ଦେଇଛି, ମୋ ପାଇଁ ତୁ ପାଇଛୁ, ମୋ ପାଇଁ ତୁ ଶିଖିଛୁ, ଏ କଥା କେବେ କହିବେ ନାହିଁ। ବରଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଆମେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା କଥା। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଥିଲୁ, ସତର୍କ କରାଇଥିଲୁ। ଯଦି ଆପଣ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯିବେ, କେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେବେ, ଆପଣ ଗହଳି ଭିତରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ୱିକ୍ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବୟସ୍କ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଡେଙ୍ଗା ପିଲା, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଟିକେ ଧରି ପକାଇବେ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ବୁଝେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଡର ଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ହେଲା। ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଆମେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିପାରିନଥିଲୁ। ତ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ବି ଆସିଥିଲା କି ଆପଣ ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ମଣିଷ, ଏତେ ଲୋକ ମରିଗଲେ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରୁଛୁ, ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଛୁ। କେବେ କେବେ ଆମ ଭାବନାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି କେତେବେଳେ କେଉଁ ଘଟଣାରେ ଆମେ ଦୁଃଖିତ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିପାରିନଥିଲୁ। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହିଁ ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରିବ। ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ରାତିରୁ ଗାଧେଇ ପଡ଼ୁଥିଲୁ, ରଥଯାତ୍ରା ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଘରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଠାକୁର ଘରେ କଳସ ବସିବ, ପୂଜା ହେବ, ଭୋରୁ ଭୋରୁ ପୂଜା ସରିଯିବ, ସମସ୍ତେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବେ, ତାପରେ ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ବସିଯିବେ। ଟିଭିରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଖାଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା, ହୁଳହୁଳି ପକାଇବା, ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବା, କାନ୍ଦିବା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି। ତ ସେସବୁ ଟିଭିରେ ଦେଖିକି ହିଁ, ମାନେ ଟିଭି ଯେଉଁ ଘରେ ଲାଗିଥିବ, ସେ ଘରଟା ବି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଭାବନା, ରଥଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଭରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦିଲେ, ଯେଉଁଭଳି କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାଟି କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପରେ କାହାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବ କୁହନ୍ତୁ? ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବା ହେଉ ବା କିଛି ବି, ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ଘଟଣା ଭୁଲି ନଥିଲୁ, ଭୁଲି ବି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରହିଯାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ସରକାର, କାହାରି ଉପରେ ଆମର ଭରସା ନାହିଁ। ଆମର ଭରସା କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା ଏ ବର୍ଷ, ଆଉ ଏଭଳି ଅଘଟଣ କେବେ ନ ଘଟୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।